আমরা নেক্সট আমরা যে ভাতেও আমরা বউ দিতাম না মানে ব্রিজ খাইরো নাই কারেন্ট নাই সাপ্লাইরো নাই আইন সাগো শিকা হিংগা অব খাইব তাং নাই অব কান সামখা আর সিলিয়াব আর সামালিয়া আর কাইজং বন থাং সকাই ফাইনাই তিনিয়া খানা সানাय सनाय आइन सागो सिका हिंगा अंलिया जों दाबो मेन खाय अबो नायो जों लामा ब्रिज कारेन्ट सिनेखा अबो हिंगा जुदि अबो जों माइया हिंगा जों बुथिं रलि आरो बिनि ता जोंजाल तं जा सायखाना रदि তুই তোর মালাই বারমাইয়া খাইছিয়া हादि जाताबो नों सागारा आं तानो सालानायबो ता आं तोनि मा फायका सागारा इनो ताबो मै रुतुगै आं मै फानानै फायो तारातारि खायो लामारो दजे फुरे आं आरो सालानाया दा आनिफ्रायसो लोमजागताबो ओ मै फागैसो सिसारानानै हिया मा फायमाने ताबो तारातारि मुइ फाला गाय आखि दे दिली हुसुर इतेलांगै माने बाजार तेलां आखाय नों गारि दंखायला ब्रो गारि सिक्रिं गाय नों ताबाय काजानायबो ब्रो काजानायबो जों सब समय इहायसो माखौ गैगायजों इहाय गाय होया गाय ओ बाजारसो कासखर माया जों আমার নাম জয়মোহন চাকমা त्रिपुरा शाह बसंनि जिंजाल आरो कागलांगाला खाना बकनि कपालनि बिदमान आरो पाइलांगाला खाना शाल बुरुम बुरुम बिसि बुरुम बुरुम जिंजालनि साका जिंजाल बिरमानि साकागो बिरमान अमहायकेनो सामनो कन्स्टिट्यूशन बाय खबजाक सामनो ब्लकनि बिसिंग बिदांशु पारानि लुकुरकबो जिंजाल टेक तबाय ताबो जीवन न आयाखाय बंनि लांमानो बलायै मा तंलायो शाल बुरुम बुरुम बिसि बुरुम बुरुम थांगो फायो बिदांशु पारानि लुकुरंनि लांमा सालाय जागिया हिनै जोंनो सायखाना रका हाति अवाइसा थांनानै अंखाय तयमा तयसानो बासगय थांनानै नांगौ हिनै बंनि जे गयमुं बिरिसखाय सापुं आयाखायबा याखारायखाय सापुं बानायै सालामै रथुं हिनै एलाकानि एमएलए सम्बलाल चाकमानो गयखा हायाखायबा हायद खायग्या बंनि जे हातियाव थांनानै लामा प्राय 4 থেকে 5 किलोमीटर लामा ताब्बो लामा गोरै बलंतै हिमै मा थांलायो हिनै साय खाना रका त्रिपुरा शाह बसंनि बिदांशु पारानि लुकुरक नि ता खुखजों बुखुखजों जत त्रिपुरा हानि माया गानां सिनि त्रिपुरा शाह ता खुख बुखुखजों न आरो इसा जत न सुबलाय टिभि दियो लामसगो जों तुनै साल बुरुम बुरुमनि हायके न साइतो गय जों सिनि त्रिपुरा दफा जिन त्रिपुरा सा रं न जे जागा गो लामा सगया कारेन्ट गोरै तयनि जोंजाल सिनि बरक जे जागा गो ताकबो बिसिं बासांगो जे कलुक जाक बंनि जे जोंजाल जेरैनाया अमहाय जागा न जों थांगै बंनि जोंजाल न नंनि बासकांगो जेरैनायै फुनु गय जों फायो तुनै अमहाय गेनो जों तुनै आरो इसा सामनो कन्स्टिट्यूशन बाय खबजाक सामनो ब्लकनि बिसिंग बिधानसु पारागो जों तुनै फाय सपायक्या प्राय जों तुनै 3 থেকে 4 किलोमीटर हिमानि परेबो जों ताबो सगयाको जों ताबो नक नुगै माखाना आनि उलाता जे तयमा इजांखाय तयसा साका बाहाखाय तयसा इंखाय इजां उलाता बाहाखाय तयमा अ तयमा न इजां जे लामा कुफुलखाय नुमानि नक अ लामा तयसे बिधानसु पारा दि मा थांगो बिधानसु पारानि बरक रक बमहायखे तंग बा बंनि जे लाइबुमा बारायंगै तंखा ताकबो सेरैनाय बरक कायसाफुं सकपाया बर बर ससियेल मिडिया तंगो सिनि त्रिपुरा हादियो अमहायखे सेरैनाय बरक कायसाफुं करै इंगे जों अमनो सेरैनायनि बागैनो जों जायते सिनि सामुंनो जों नकबाय गोरों रगै जों ताबुक तंगो इंगाय जों बिधानसु पारानि जे जिंजालनो जे बंनि ता जिंजालंगै तंखा जों नंनि बासकांगो जों तुनै फुनुकसिनाय फायदि आनि लगे लगे ता खुखसंबो खुखसं हिंगाय नंनो जों ताबो तय पारं मानि बिसिं तय जे बिधानसु पारानि जे लुकुरक बंनि जिंजाल जों नंनो पुइलाबो सागो आरो बासकांनि सालबो सायथानाय जिनि खुबायथां जों साया जोंखाय जिनि त्रिपुरा सा बसंनि जे जिंजाल न जेरैनाय न बंनि खुबायथां बंनि सागबायथां खुनजरो निनि एमएलए एमडीसी मिनिस्टार निनि जे तायनाय विधानसभा भवन आसुगै तंनाय निनि कैबिनेट मिनिस्टार बंनि खुनजरो आयखाय बंनि मखलो कालायरनानै बायनो जों अमाहायके थाय सांगै जिनि त्रिपुरा सा बसंनि जे जिंजाल जेरैनाय जों दंगो नक नुगै माखाना जिनि उलातागो विधानसु पारानि बरक रक्ताबो जे लुकुरक तंनाय बक्तुनै सामुनु बाजार शनिबार तनै थांगै फायो बक नायदि नक आनु उलाता नुगै माखाना
bongni je asuk bolong lama toi basokoi himna nango prai 4-5 kilometer hai lama himna nango omo hai thayo tongo tabugo bongni ro na current tongo na bongni ro school tongo na bongni ro hospital tongo na bongni ro lama gam tongo na bongni ro nok tong janai thai gam tongo mungsa koroi omo hai jorago boxing no tunoi rikhun mumbai chung butunoi chini je samung no sakchai to go khai phaimani bai bongni ro chung tuni phai sopai kya bongni jingjal no chung phurung na hinoi phaidi chung serenai lainai bongni khuktoi school o tama tama tong koroi nini lama tama tama tong koroi bongni kami ekhe para go thangmani pore no chung bongni khukbai thang chung silainai phaidi tabo bo saju bo tong bo ane serai bo tabo tong pore tong bo ban siba ju tabo biya complete theka bo ban khadi kai bo ba masora tong mango hingka didi muni bu nango mung sa kure iro habi dipi bo pheka bo sarkar bo to noro nai tabo mung sa sia je sarkar phai ko tong ani samang ja jai khapangni ta khuksong bu khuksong hingke sing tabok je ta hingka mong para bumung bidangsu je para ni je lukurok tong mani bok bai sing tabok jora kudukma himui phaibani ulo bidangsu para dini je lampara je bopara hinjak mani lampara bopara o jaga sing ta phai sokpai kya bongni para bisingono chung sokpai kya hinjak nai hingkai je bidansu parani je lung je lukurokni je jingjal tong mani obono ang saya ba nok saya chung jotono baksakai chung tuni bongni khuktui chung silai nai ino bidangsu para phainani hingkai prai 3 থেকে 4 kilometer lama himui ma phayo kasaro toi basokoi ma phayo toi khocha khonnoi oma haike no bongni je jingjal sagoi paya bongni je jingjal no phunugoi paya parago nini school koroi parago nongni je hospital koroi hospital to bachirodi nini ICDH center ongrowari je center himani omogani khocha koroi parago nini kunu cherokni bagoi sujuk subida koroi nini porashona khainani oma haike nini cherai khonai nini okra sakara burai burini bagai mungcha sujuk subida koroi sorkar phayo thango sini MLA MDC phayo thango bud baskang ongkhai sini bongno phayai sungno budrodi aya khaiba sungno budrogoi jitirodi askai nongni je jingjal aya khaiba somosya obono chung puron khainai somadan khainai hini saikalangphung bisi burum burum phayo thango takbo chini Tripura hadio news channel goja goja kabang ma tongo kintu bongni je jingjal tongmani obonolai chereinai nei kaisa pung koroi oboni bagai no sungbo sanani nayo sungino chini news channel no tisanani kujuku tisanani oboni bagai phaya sung je dofani bagai samung tangnani hinoi chini je Tripura sa dofani bagai samang tangnani hinoi Tripura sani bisingo nini Riang Jomatia Deborma Tripura Chakma omhaike chini je Tripura sa bosong tongnai bongni bagai chung je samung tangnani hinoi chung je yak holoi ba yak buloi chung phailai kya oborono chung tunoi samung tangoi tongo akhai chung bongni khuktuino chung khana jalai nai boktak tunoi hatia ekha bazar thangai phaimani bongni tata jingjal tong bongni khuktuino khana jalai nai phaidi hingkai chung tunoi bongni je jingjal tong mani obono bongni khuktuino chung tunoi khana jalai nai bok tata jingjal ongoi tong sagara akha marok pharo nonorok phayong rok mane sabaksana bai khulumo akha noni sabaksana bai yagruma angkok thaija thaine ma sanai klai kha tabo chara khuna porashona kotha tongo porashona ba makhaya nine tine sung palasa birise nai
खायो हेके ब्रिज अंखा दिन के तो कारेन्ट फैनाय ब्रिज बो करे कारेन्ट बो करे एमन अवस्था खायो ताबो मातंग जों कत हाया जाया विपद आपद अंखा दिन काय गाड़ी लामा बो करे खाय न साइ सुबिदार बो करे हाय न कगय ताबो पालासा अनलाइन नि जो मोबाइल फोन खायपं ड्राइवर फाइसे फैया कत हनि बारता एकदम फबो फैया माने कत तिसलुं दंना कत किरिनाय करना कत सिक्रिगो ताबो पालासा मुताय दङ बोरबे किरिलासे अंग बबो फैया एरपरे य ताबो जों पालासा ब्रिज नायो बिजेपि अंथ बिजेपि फायका बबो कोनो मुसा जन दाबि दावार मानि करे माने लामानि हिंगिसे जन प्रमाण देखाय मानि करे तो कैसा इजं आनि को कैसा खाना करा नों त जे सामानि बिजेपि फायका अंगो फायका हिनै निनि पारागो ब्रिज नांगो अमहाय नांगो हिनै गेसिं ताबो हिमै फायमानि से प्राय 2 থেকে 3 किलोमिटार 4 किलोमिटार हाय लामा हिमै मा फायका गे कासार आरो तय खचा बासय मा फायका गे नक्तो जों तो तावाइसा फायमानि से जों तो सिया पइन्ट नक्तो नंनि म जनमपति से नक बाजार थांगै बबति लाइसो थांजानाय बा निनि अफिसा दल थांबै बबति से थांजानाय निनि पारानि चेर खना लेखा परिनानि हिमपुंचे अबति मा थानाय हाय नंनि ताबो जे आसुक जों जालंगै तंगो इंगे नक बुद्धि मारो हा बुदले मारो ग मारो जा जागा जिफम बुद करे करे के फायनाय फायका दिंगे मति गारो दे नना हायके दाबि दरनाय माने निनि बसा जुब तंग चाकरि रनाय हाय इंगे फेमलो गर जा जागा जों जे हेके फेमलो का आरो द्वितीय बार आरो बुद करे करे फायका दिंगाय जों आरो लाई इ लामा माया बिरिसर या सक पिजन जों आरो बुदरिया जे पार्टी फुं अंसित आखाय नंनि पारागो नों साका जे ताहिनाय ब्रिज नांगो हिनै ब्रिजनि बादे आरो पारा बिसिं रगो तामा तामा नंनि जे जों जाला एक समस्या दं स्कुल रक हिन्दी स्कुल करय माने स्कुल बो करय माने हेडमास्टर बो करय दिदी मुनि बो करय मंसा करय सिनि रो करे हिमा त ताबो 60 परिबार लांनाय पारा ता बिरो स्कुल नगबो खुं हानांगो आरो परे दिदी मुनि बो नांगो हेंगाय हेडमास्टर बो नांगो हेडमास्टर बो करय दिदी मुनि बो करय मंसा करय हा अबहेला गाया ताबो चेरा खना हाय रुखु जागा मातंगो परासुना माखाया हाय आनि कोनो मते खाय त्राबा कोनो रकम खाय परिमानि चा आनि फायं बसाकायसा आनि बसाकायसा जे इला माना लाइसो गयसे माथांगा जागो गारिबो माया खाय न प्रतिदिन बुरो मांगनाय गारि भारा रां इजरा थाना उया राङा पानि बारखा दिंगा किसा फैनाय बबा साकायसा 300 तिया 400 तिया बियो हानिने रां तंग हयसे थानानि रां करि खेत थांमाया हाय के अवस्था खाय त आनि समासा लुमजा लुमानि सा आइद्रग केंगा यो मुति खाय तिने होबाला माति खाय थाङै परीक्षा नाय जानानि मा थाङबो देहावगो माने ब त मांखा माने मिरिलिया दे अंखा ना त मांखा थै परीक्षा नाय जानानि थाङो ब ताबो नगो सपायाखो आबार आरो बिने तंग ता परीक्षा आरो साइता तंग परीक्षा थांगरि जनाय जे लामा ना लाइसगो मारो जा जागबो खाबांनि ता खुक्सं बु खुक्सं इंगे जों ताबो नरैनि खुक्तै खानाय मांखाना सिनि त्रिपुरा सा बसंनि जे लुकुरंनि जे जोंजाल अबलो खाराका इंगाय तायनि सानाय मकलनि मुक्ति कालायो आयखाबा खाबांनि जे बाखानि जे जे थुइ अब बासा गय आरो से कासाय फायो हि माने हाय अम हायके न सिनि त्रिपुरा सानि जे जोंजाल अब सागयो पाया फुनु गयबो पाया कुसुं कुसुं अम हायके न जेसे कुसुं कुसुं फुनुक सिनि फुनुइबो आरो फुनु गय पाया नायजों आरो बंनि जे जोंजाल आरो काग्यानाय अम हायके न नायदि इजां आरि उलाता नक या फुनुकदि इजां नक नुखाना इजां कायसा लामा तंगो इजां कायसा लामा तंगो आरो इजां कायसा लामा तंगो अ लामा तै थांगायसे आरो ओजां पारा मालायनाय बा आरो पारा मालायनाय अब आरो बालनाय आरो तयमा बालनाय अमहायके यो बिसि बुरुम जुगि बक इमहाय जाति कामी बलं बिसिं बिसिं तंगै फायो मात्र बुदलाय मारोगो बुद मारोया बुद बक जे 1949 नि सिनि जे त्रिपुरा भारत बाय जे जुग तंखा आइफुनि चिनि न बक कांग्रेस तंग फुनि चिनि जे कांग्रेस सरकार तंग फुनि चिनि आइफुनि चिनि बुद तय मा फायो किन्तु बुद मारोया बुद दो हिनि तांखा साल बुरुम बिसि बुरुम बिनि borok kusugo kago taun khayo smart city salamo agotala ko ang kutsaya sini CM chief minister chat Dr. Marik Saha bo kutsago ang smart city north east ni je Guwahati ni poriyo tak Tripura je agotala smart city salam jana thangai tongo ai chini Tripura sa bosong tak boi ma hai bolongo smart city lai bat chirodi himjagnai lama koroi tongjagnai nok koroi sajanai mai koroi tabo pohuk khayoi asu bolong kutung no tanoi bofang wa phangbai tabo bokta ki gurungoi bolongni
ताइने छानाय उ बलंनि जे मायुं मासा अमायके तंग माना हेके बकबाय गोरोंगै मा तंलायो ता सानाय अबनो नोंबो फुनु गिया आंबो फुनु गिया नोंबो साया आंबो साया इनके सबो सानाय बंनि कंनो सबो फुनुंनाय बक ना सियो ना नुगो पारागो स्कुल करे इनके बरनि फायै बरनि मास्टर फायै पारागो स्कुल से करे इनके बरनि मास्टर फाय लेखा फोरों पाइनाय अबनि बागैनो जों तुनै बंनि जे जिंजाल न बंनि जे टेक्ट न खाना गै नंनि बासकांगो तगै फायनानै हिनै जों बकबाय गोरोंनानै फायमानि नक आनो इनो नुखाना आने उलाता बासकां दियो पारानि लुकुरक तुनै जोंनो सिनि बासकांगो जोंबाय मालायै नंनि मकल बासकांगो फुनुकनानै हिनै आयाखायबा जे एरियानि एमडिसि एमएलए तंनाय बंनि खुनजर आयाखै बंनि मकल खाना दना हिनै फायमानि बक्ता बक्सिनि चेनेलनि बिसिंतै सानानि हिनै फायजा इनके नक आनो उलाता नुगै माखाना ताबक आं आर कायसा ततय फायगारा ताबक ततय न पारानि जे ततय बनो जों सिंनाय आरो कायसा बंनि ताता आरो नां सरकार ताबक बासकांनि इलेक्शननि साकां बंनो जे थांनाय इलेक्शन तो थांका बंनो जे हर आन्दारनि हरो जे इमां फुनुगै कालांमानि मुक्थांगो तिलांनानै हायके बंनो फुनुगै कालांमाना हायके फुनुगै कालांनि थांका मात्र इमां मुक्थां याखै कालांनि थांका एता बासकांनि सालो ता खायनाय बा बंनि ताता जों जालंगै दं अबनि बागै बक सरकार न ता कयनाय बा ता बंनि ता रिक्वेस्ट खायनाय अबनो जों तुनि बं खुक्ति खाना लायनाय फायदि माने बासकांनि सालो नक ताबक नंनि जे जिंजाल आयाखै नंनि जे समस्या अबनो समाधान खायरोयाखै बा नंनि जिंजाल न जे चेरै नायै नंनो संशोधन खायरोया समाधान खायरोया इनके नक फायनाय सालो बासकांनि सालो नक ता यापिरि सेनाय संगाय संगासिनि लामा नायदे अम फायमानि सम लामा खासालमा नायगादे अबनो हिंजानाय अबनो थांजानाय अर हदक सादक जों तांखाय जानाय दाबो अबनो संगाय हिंका अम लामा जे आइगते फायका दाबो अर बिजि फाय मिटिं दिदिंखाय थांबाय नायखा कोनो लाइन करै हिंका बक फाय बुटनानै जखन बुट सामफाखाय जों नंग नायखाखि रनाय अमनो ब्रिज खाय रनाय कारेन्ट रनाय साप्लाय रनाय आइन सागो सिका हिंका बखाय बक तांनाय अब कानसामखा आरो सिलिया बक आरो सामालिया आलकाय जों बन थांसखाय फायनाय तिनिया खाना सानाय आइन सागो सिका हिंका अंलिया जों दाबो मेनखाय अब नायो जों लामा ब्रिज कारेन्ट सिनेखा अब हिंका जुदिनि अब जों माइया हिंका जों बुटनि रलियार माने नंनि जे जिंजाल आयाखै समस्या दं माने अबनो समाधान बा नंनि अबनो फायनाय फायै इंगो फाया नंनो अबनो प्रब्लेम न सल्भ खायपिया इनके नक आरो बासकांनि सालो आरो जे इलेक्शन बा निनि बुट फायका इनके बुट रलिया जे सरकार न बुट रलिया चार काकासन बुट रलिया जों इनके ताबुक पाइथांनि सिंमुं ततयन जे नंनि इनोतो ताबुक ताहिनाय सामनो जे सामनो एरियानि जे एमएलए तो चिनि सात सम्बलाल चाकमा तंगो इनके एमडीसी चिनि सार हंसकुमार तंगो इनके अमाहायके तंगमानि बिसिंगो बक तो साका जेमन कि सामनो एरियानि जे एमएलए चिनि सीएम निनि ताखाय बर्तमान खाय ताक एमपी चिनि सात बिप्लब कुमार देब 600 कोटी टाका बाय रुट सालाम जागै तंगो जे जुबक एमएलए नि बिसिंगो चिनि सात सम्बलाल चाकमा अमाहायके काम खायके अमाहायके अनेक तो सोशल मीडिया भाइरल लंजा बा भिडियो भाइरल लंजा इनके आसि काम खायजा इनके नंनि न तो ताबुक लामा तो बाथिरोदि नंनि न ताबुक कुनु अमाहायके ना इंटरनेट कानेक्शन ता कुनु से करै नंनि न ब वाइसपु नंनि न निनि सात सम्बलाल चाकमा फायनाय फैयाखै ताकबो फैयाखै ता कारणे नाय फैयां खाना अब ना चुमो सामालिया फायले फैजाक ब मिटिं खाय फैजाक वाइसाबायने फैजाक बुट करे फैया मातर उया इनका आरो फैयाबो नक जे लामा करैनि कग्रं न बा नंनि जे आसिक जिंजाल नंनि लामा करै ब्रिज करै तय करै कारेन्ट करै अमायके नंनि नातरे पोस्ट नंनि जिंजाल अमरं न नकता पन्चायत सेक्रेटारि हिन्दी निनि पन्चायत थांगै डेपुटेशन हिन्दी नंनि ब्लक गो थांगै रिपोर्ट डेपुटेशन दना हिन्दी अमायके सालाय हिनलाय वाइसे फुं याखो सालायजाक साजाक और से मीटिंग खाय सालायजाक जे ओnya आबर खेलसे खाय आसनो माने सामानि परेबो बक सामंखाया सामंखाया पेले के बक आसुक अमाहायके ओय बुदलाना सांग तो आसुके नंनो जुर काथने आके मीटिं मिसिल खायपे इंगो फायो इनके नक आसुक सामानि परेबो निनि पन्चायत साका निनि ब्लक गो डेपुटेशन दका अमायके कांमा जागा सामानि परेबो खाया इनके नकताबो बासकां सालो नकतायनि वानसो जों अब जुते मंसा लायङा इनके जों बुटसेर यार बुटया जे पार्टी फंथ जों बुटसेर लिया
বিজেপি অংথক মথাফ অংথক কংগ্রেস অংথক সং অবশ্যই আর খাপাংনি তা হুকসং বুকুকসং nok tabok thanai mangkana je tahinai ta para singamo bidang supara nini samono constitution bai khobjak samono block ni bisingono bidang supara nok imo phaika ingke prai gari ka goi 2-3 kilometer hai ma phainai 2-3 kilometer phaimani porio lama himoi toy basogoi omai kenu 3-4 kilometer lama ma himnai ingke I para go na internet connection tongo na current tongo na toy ni subida na school ni subida mungcha koroi bridge khocha tongkha ingke lama lai motamoti ongmano bridge khocha je yakharai o toy khocha basoka ingke lama lai motamoti ongnai obose tak porjonto khairo jagya ingka ang obono je area ni je MLA chini sar Sombolal Chakmano ang koinai aikaba haido khainai request khainai nung kya phayoi nini area ni je lukurok ni je jingjal no chereinai na bagoi jaite nono bok budrogoi asuk burkang sa busuk muilo tongo bo chung nijono sung saimeya burkang sa busuk muilo tongo bo saimeya burkang sani bagoi chenei phungmano jiti phungmano oboni bagoi ang nono haido khainai jaite I bidang supara phayoi bongno kya bongni problem no chereinai oi visit khayoi nung phainani bagoi omohaike gai ino nongno ang baskango bo sajak tongo sung Tripura sa bosong je tongmani nini de Borma Riang Chakma Tripura omohaike na sung je bukungbaran manjangmani omohaike na jotoni jingjal okai sano nge sung phaidi tabo ta khukni khuktoi je bini jingjal ba bongni parani je jingjal obo sung silaise nai নাম কো আমার নাম জয়মোহন চাকমা মানে এই এলাকা বা এই এলাকার মধ্যে কত পরিবার আছে বা এখন কি কি সমস্যা বর্তমানে এটা কো আমরা এখানে আছে মিনিমাম এটলিস্ট 45-46 পরিবার হইব তারপর আমরা এখানে হচ্ছে অসুবিধা হয়েছে যে রাস্তা নাই ব্রিজ নাই আমরা নদী পার হইয়া যাওয়া লাগে বাজারে ডেইলি বাজার থেকে চাল আনলে রেশনের চাল আনলে কান্দিবেড়া নিয়ে আনা লাগে এরপরে ওই যারা বাচ্চা আছে তারা স্কুলে যাইতে অসুবিধা হয় এটলিস্ট 5 কিলোমিটার হইতে 6 কিলোমিটার হাইটা যাওয়া লাগে এরপরে এই অসুবিধা কারেন্ট নাই ব্রিজ না কিভাবে রাস্তা হইব এত সমস্যাগুলো তোমাদের মানে যে সমস্যাগুলো এটা তো মানে সব জায়গাতে এরকম আমরা মানে যে পাহাড়ের যেগুলো আমরা আদিবাসী মানুষ থাকে এই জায়গাতে একই রকম সমস্যা এটা কিভাবে সমাধান করা হইব বা কারা সমাধান করব মানে এখন বর্তমানের MLA MDC তারা সমাধান করবার লাগিয়া তারা এক এলাকাতে আমরা MLA MDC করিয়া দায়িত্ব নিছে তারা কিছু মানে এরকম ভিজিট করছে না এলাকাতে তারা কই এটা ভিজিট করতে হেরা হইলে মন্ত্রী মাছ কিভাবে এই জঙ্গলে যখন যাইব নি মজা খামো দিব হেরার কেমনে আইব এই জঙ্গলে কিন্তু তারা তো কই মানে ইলেকশন সামনে হইলে কই কারাতে আদিবাসী মানুষদেরকে মানে যারা পাহাড়ে থাকে তাদেরকে আমরা সুযোগ সুবিধা দেব তারা তাদের যে সমস্যাগুলো আছে এটাকে মানে সমাধান করব সংশোধন করব এরকম মানে যা রাস্তা না এলে রাস্তা দিব স্কুল না এলে স্কুল বানিয়ে দিব ব্রিজ না এলে ব্রিজটা বানিয়ে দিব এরকম কই কিন্তু ইচ্ছা মানে এটা একদিকে কইতে হইলে মানে তারা মানে মিথ্যা কথা কইতে সব মিথ্যা কথা কয় আর কি হেরা সব মিথ্যা কথা কয় এখন মানে তোমাদের তরফ থেকে বর্তমানে যেটা সামনো MLA সম্বলা চাকমা স্যার আছে তার কাছে কিতা চাইছে আমি ওনার কাছে চাইছি একটা ব্রিজ যদি হয় আমরা তো স্কুল হয়ে যাবে আমরা গ্রামে তো কিছু নাই অ্যাটলিস্ট আমরা এখানে তো একটা ICD স্কুল লাগে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার না থাকলে কেমনে বাচ্চা কিটা সরে কেমনে শিখবো না আছে এখানে টিউশন মাস্টারের সুবিধা না আছে কিটা কিছু নাই এই যে গ্রাম বা এই যে পাড়া মানে কত বছর ধরিয়া তোমরা এখনো মানে থাকি আইছে আমরা তো কইতে গেলে আদি পুরুষ এখানে প্রায় 45-50 বছর এখানে আছে আমরা বসত করে কিন্তু কংগ্রেস আমল গেল CPIM এর আমল গেল ওখানে তো বিজেপি বর্তমানে বিজেপিও নাই যদি আমরা 3 বছরের মধ্যে যদি ব্রিজ না হয় তাহলে তো আমরা নেক্সট আমরা যে পার্টিও আমরা ভোট দিতাম না যে পার্টি হোক কিছু বিজেপি হোক কংগ্রেস হোক আমরা মধ্যে 3 বছরের মধ্যে যদি ব্রিজ না হয় আমরা কোনো পার্টিরা ভোট দিতাম না দরকার আমরা ভোটবন্দি হয়ে থাকুম যে তোমরা তো 45-50 বছর ধরিয়া এই পাড়া বা এই গ্রামের বসবাস করে আইছে এতদিন বা এত বছর ধরিয়া আইছে তোমাদের যে সমস্যাগুলো নিয়া তোমরা মানে কোনো ব্লকের বা কোনো SDM অফিসের বা কোনো MLA এর কাছে গেছিনি এই সমস্যাগুলো নিয়া গেছি অনেকবার গেছি ব্লকে গেছি MLA এর কাছে গেছি SDM এ গেছি কিছু হয়নি কিন্তু তারা কিতা কইছে হইব কয় হ্যাঁ কিন্তু হইছে না হয় না শুধু হইব কয় মুখে তো বলা সহজ করা তো কঠিন হেরা করতে পারে না কেমনে জবানে বন্দি হেরা
তাহলে এতদিন ধরিয়া তোমরা এসে মানে পাড়ার বা গ্রামের ছোট ছোট বাচ্চা আছে এখানে মানে অনেকে অসুস্থ হয় এটা মানে প্রবলেমটা অনেক কিছু আছে সমস্যাটা এই যে কোনো অসুস্থ হইলে জ্বর হইলে যে কোনো মানুষ মানে একদম মানে বেশি রুগী সুগী হয়েছে তো কেমনে কিভাবে হসপিটালে যায় এখানে তো কোনো হসপিটালও নাই কেমনে কিভাবে যায় আমরা আর কেমনে নিয়ে যাবো যদি হাতে পারলে হাতে নিয়ে যায় এরপরে যদি হাতে না পারে তারা খান্দে করে নেওয়া লাগে ফিটে করে নেওয়া লাগে বৃদ্ধ মানুষ হলে তো ফিটে করে নেওয়া লাগবো আর শুধু শুধু বাচ্চারা এটা মানে লেখাপড়া শিখে না লেখাপড়া কেমনে শিখবো লেখাপড়া শিখতে গেলে আমরা গড় ভাড়া থাকা লাগে সামনে গিয়া সোলিং থাকিয়া গড় ভাড়া থাকা লাগে আমরা মতো মধ্যবিত্ত পরিবার কেমনে গড় ভাড়া দিব নিজে খাইব না বাচ্চারা দিব এখানে স্কুল নাই গড় ভাড়া দিব নাকি লাস্টের একটা কথা জিজ্ঞেতে আছে মানে লাস্টের যেটা তোমরা এখন তো মানে যা গেছে এটা তো গেছে কিন্তু আবার সামনের বা বর্তমানের সামনের বছরে বা বর্তমানে এখন যে বর্তমানে এমএলএ বা এমডিসি বা গ্রামের মানুষ বা যে কোনো এলাকার মানুষ বা বড় বড় মিনিস্টার মন্ত্রী তারা কাছে একদম লাস্টের কি চাই তাকে আমরা চাই ব্রিজ একটা আর অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার একটা ব্রিজটা হইলে তো আমরা এখানে ইলেকট্রিক সবাই পড়বো অ্যাটলিস্ট অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার একটা ব্রিজ একটা আমরা মেন হয়েছে ব্রিজ আর অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার দুইটা আর কিছু চাই না বাকি তো সব হয়ে যাবো ধীরে ধীরে এদি হয় খাবাংনি তাকুকসং বুকুকসং ন খানাय मांखाना बंगनि जे पाइथाकनि खरां इनो कुनु जे इनो जे बंगनि कायसा प्रब्लेम बा कायसा जोंजाल गरै बंगनि निनि स्कुल गरै निनि हस्पिटाल गरै स्कुल बाददि जेरक चिकन चिकन फोरोंनानि अंगनवाड़ी सेन्टार पर्यन्त गरै ओंके इनोनि जेरक बर' थाइ लेखा फरायखाना नगो बचन बक्ता बंगनि खुक्ति खानाका इनोनि जेरक लेखा फरायना थांगा इंके सामनो स्कुल बाजाराव थांगय बारा तंगय मा फोरोंफै इंके बक साकाता जों चादि जानाय ना चिनि चाराय न चिनि बासानो बारातनि फोरोंनाय अमहायनि बागैनो बक फोरोंनाया ताकबो इ एलाकानि बरक लेखा फरा गरै बलं बिसिंगो आखि मातंगो ता खायनाय सनयंगनाय बाद मन्त्रि मिनिस्टार एलाकानि एमएलए एमडीसी निनि ब्लक निनि ताहिनि सानाय एसडीएम डीएम अमहाय जागा थांजाक बक खरां रया बंनो जबर रया जबरगता खायनाय किन्तु काम खाया फायो थांगो अमहाय किनो अंगो किन्तु काम खाया जों तोरि न कुनु सरकार कुनु निनि कुनु ताइने गभर्नमेन्ट एमप्लय निनि एसडीएम डीएम निनि ब्लक अमनो जों दुसिरया जेनि जान जे दायित्व मानमानि अबनो पालन खायदि जे सोशल वर्कार तंनाय रं निनि डीएम एसडीएम निनि ब्लक अमहाय के काबांमा निनि पंचायत अम बंगनि काम नक खायदि नक जे बंगनि बागैसे नक ताबक बेतन लागै दंगो बा बंगनि बागैसे नक मन्त्रि मिनिस्टार दंगै दंगो बंगनि सामनो खायखायसे न बासकांनि सालचिनि त्रिपुरा सारं आरो कुचु हुतेलां मानाय ताकबो कुलुक जाको अबनो पाइथाकनि बंगनि जे हायदो खाय माने एके रिक्वेस्ट सात सम्बलाल चाकमानो फायै इ जागा गो जे बिदांसु पारागो फायके बिजित खायफैनानै अंथं बंनिबो अबनो कयमुं बंबो अबनो हायदो खायमुं जायते बंनि जोंजालो सेरैनायनो अंथं जों